श्री माता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम श्री अरविंद पाठचक्र उपस्थित समस्त अपा भाई को मोर प्रणाम। माँ हृदय मोहर मुकुलित एका पद्म कलिर घर हृदय मोहर मुकुलित एका पद्म कलिर घर केउ मधुपर मुक्त मधुरे केउ मधुपर मुक्त मधुरे सुनाए तुम्हारी सुरा सुनाए तुम्हारी सुरा हृदय मोहर मुकुलित एका पद्म कलिर घर आकाशर एही सुनील सुहास अंतरे मोर तुमरी सुबास अभिनव एक आलोक बरणे मोते के करिछि सेही एका जाने आकाशर एही सुनील सुहास अंतरे मोर तुमरी सुबास अभिनव एक आलोक बरणे मोते के करिछि सेही एका जाने अनुभव एक बंधन तोली अनुभव एक बंधन तोली डाकिनी बार बार डाकिनी बार बार हृदय मोहर मुकुलित एक पद्म कलिर घर केउ मधुपर मुक्त मधुरे सुनाए तुम्हारी सुरा सुनाए तुम्हारी सुरा जहा मु पाइछि ताहा अर्पिछि निजर बोली मु भावे जहा सबु अनुभव इच्छार आवेग तुमरी हसरे खोजे ताहा जहा मु पाइछि ताहा अर्पिछि निजर बोली मु भावे जहा सबु अनुभव इच्छार आवेग तुमरी हसरे खोजे ताहा अमृतर एक मधुर लगाने अमृतर एक मधुर लगाने अछि मुझे उजागर अछि मुझे उजागर हृदय मोर मुकुलित एक पद्म कलिर घर केउ मधुपर मुक्त मधुरे सुनाए तुम्हारी सुरा सुनाए तुम्हारी सुरा माँ सुनाए तुम्हारी सुरा सुनाए तुम्हारी सुरा माँ। धन्यवाद अपा। आजिर आलोचनार विषय वस्तु होछि
मनोज दास गल्प रे आध्यात्मिक दिगंत ए विषय रे आलोचना करिया पई आम सह अछंती एफएम यूनिवर्सिटी बालेश्वर रु प्रोफेसर मनिंद्र कुमार मेहर। मनिंद्र भाई वर्तमान मु भाई को अनुरोध करिवि से तांको आलोचना रखिबे। भाई भाई बोधी नेटवर्क प्रॉब्लम पे कटि जाइछंती आमी गोटे 2 मिनिट अपेक्षा करिया भाई को पई। भाई मनिंद्र भाई हेलो भाई आरंभ करंतु आपन का आलोचना। हाँ हाँ। आज्ञा श्रीमा प्रभु श्री अरविंद एही आलोचना चक्र रे निजको संयुक्त करथिबा समस्त अपा भाई माने समस्त को मोर प्रणाम। आपण माने समस्ते जानी छंती जे केवल ओडिया साहित्यर नुहे समग्र विश्व साहित्यर समग्र विश्व साहित्यर जड़े महान शिल्पी मनोज दास देहावसान घटी जाइछि एवं ए परिप्रेक्षी रे आलोचना चक्र जो आयोजन करा जाइछि तार विषय रखा जाइछि मनोज दासंक गल्पर आध्यात्मिक दिगंत। वास्तविक एही आध्यात्मिक दिगंत व्यतीत
ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥହୀନ ଲାଗନ୍ତା। ଗଳ୍ପର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ଆକର୍ଷଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପର ଯାହା ମୂଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ କଣ? ମନୋଜ ଦାସ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥରେ ଯାହା କିଛି ବୁଝୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହଉଛି ଏକ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହଉଛି ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣମୟ ଚେତନା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଆସ୍ପୃହା। ତେଣୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ମନୋଜ ଦାସ କିପରି ସଚେତନ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗଳ୍ପ ରଚନାର ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1950 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁରେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନାସ୍ଥା ସୂଚକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଦ ଭିତ୍ତିରେ ତ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଥିଲେ ଜୀବନବାଦୀ ବା ମାନବବାଦୀ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆରଣ୍ୟକ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗଳ୍ପରେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାଶୀଳତା ଅନୁପସ୍ଥିତ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରି ନଥିଲି ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ମହାନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ବା ମଣିଷ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷରେ ଦିନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା। ଏହି ଆସ୍ଥା, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ରଖିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 1963 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେତେବେଳେ ମନୋଜ ଦାସ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି
जे श्रीमांको मुखमंडल रे जो दिव्य आभा विच्छुरित हेउथिला ताहा प्रकृतरे केते अलौकिक थिला, केते प्रकृतरे स्वर्गीय दीप्ति रे ताहा थिला समुज्ज्वल। से कथा भी व्यक्त करिसंती। पूर्वरु तो से मां श्री अरविंदଙ୍କ विषय कौनसी साक्षात्कार रे विशेष किछि कथा कहू नथिले। परवर्ती समय रे से किछि किछि व्यक्त करिसंती निज अनुभूति एवं तांकर जहा भी अनुभव होईछि प्रतिज्ञा देवींकर अनुभव ताठु प्रकृति रे भिन्न नथिला। एवं जेतेबेले मनोज दास कहउचंती जे आमे परवर्ती समय रे आसी एही आश्रम रे श्री अरविंद आश्रम रे अवस्थान करिबा बोली सेतेबेले प्रतिज्ञा देवी तांकु पचारुचंती भविष्यत रे काहेकि एबे काहेकि नोहे। मनोज दास सेठु उत्तर दउचंती तमे कोन प्रस्तुत। तापरे प्रतिज्ञा देवी कहउचंती हां मु प्रस्तुत। देखंतु उभयंक भितरे विशेष किछि तर्क वितर्क विशेष किछि वार्तालाप होई नाही। से उभय स्थिर कर दैचंती जे से माने पंडिचेरी आश्रम रे अवस्थान करिवे एवं घरे मध्य तांकर स्नेहमयी जननींकर आशीर्वाद से लाभ करचंती। मनोज दास बापा तांकर जानी नथिले प्रथमरु ए कथा, परवर्ती समय खबर कागज रु जानी छंती एवं जेतेबेले जानी छंती सेतेबेले मनोज दास भाबुथिले जे बापा प्रकृति रे आध्यात्मिकता दिगरे उन्मुख नुहंती, किंतु जेतेबेले तांकु अनुमति देइछंती बापा एवं जेतेबेले से छाड़ी आसुछंती गाँर शेष मुंड पर्यंत सेतेबेले प्रकृति रे अनुभव करुछंती मनोज दास जे तांको बापांकर व्यक्तित्वर एक अप्रकाशित दिगंत जेमिति उद्भासित होई उठुची तांको आगरे। एइठु आरंभ जेमिति हेइची मनीष को देखिबार जो अंतर्दृष्टि एवं पंडिचेरी रे से अवस्थान कले एक कथा में कहिबा जे अत्यंत सचेतन भाव रे मनोज दास तांको गल्प रे आध्यात्मिकता को साइती रखिछंती बा आध्यात्मिकतार भित्ति उपरे प्रत्येक गल्प को से प्रतिष्ठित करिवा पई सचेतन उद्यम करिछंती ए कथा कदापि नुहे। जड़े सेमिति करि परिबो नाही। आध्यात्मिकता गोटे एमिति जिनिस नुहे जहा प्रकृति रे बाक्सरु बाहर करि आनी अलंकार भली जने सज्जित करिवो एवं पुणी ताकु बाक्स भितरे रखिदबो। आध्यात्मिकता जीवन सहित संयुक्त होई रहिछि। तेणु मनोज दासंक जीवन सहित जो आध्यात्मिकता संयुक्त होई रहितिला ताहा स्वतःस्फूर्त भावरे तांको गल्परे प्रकाश पाइबा थिला एकांत स्वाभाविक। सेथिपाई कोनोसी सचेतन प्रयासर आवश्यकता ही वास्तव रे नथिला। तांकर लक्ष्मीर अभिसार गल्प को श्रेष्ठ गल्पर मान्यता दिया जाइछि। लक्ष्मीर अभिसार गल्प रे हेइछि कोन आपण माने समस्त जानंती जे गोटे शिशु चरित्र लक्ष्मी जहाकू से दर्शौचंती जे से स्वप्न रे ठाकुर को देखे एवं जाई पारे नाही मंदिर को, कारण पुजारी पंडिते जगी थांती शिशु मानंकु तड़ीबा पाई
ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହେ। ଥରେ ଦେଖିଛି ଯେ ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିପହର ବେଳାରେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଚାହିଁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ କଦଳୀ ଦୁଇଟି ନେଇ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ପଣ୍ଡିତ ଚେଇଁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଛରୁ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୟଭୀତା ହୋଇ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି, ପାଣି ଭିତରକୁ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆଉ ନିଜେ ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଦଳୀ ଦୁଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ କଥା ହଉଛି ଝିଅର ଚରିତ୍ର। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାପା ଆସି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜଳାଶୟ ଭିତରୁ। ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ପରେ ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ତାପରେ ଘଟିଛି କଣ? ତାପରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭକ୍ତମାନେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି, ଆମର ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେ ଚୋରି କରିଛି ତାର ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଏକବାର ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ପଣ୍ଡିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଦ୍ୟୁତିହୀନ ଜୀବନହୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡି ରହିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେମିତି ସେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମନୋଜ ଦାସ ବେଶୀ କିଛି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ହୋଇନଥାଏ। ସେଠି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନ, ଜୀବନର ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏ ପାପିଷ୍ଠ ଜନ୍ମେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ଜିହ୍ୱାହୀନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହଉ। ଏଇଥିରେ ଶେଷ ହେଇଛି ଗଳ୍ପଟି। ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ଦାସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଆପଣ ଗଳ୍ପରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଚରିତ୍ରର ଏଭଳି ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲେଖିଲେ କାହିଁକି? ମନୋଜ ଦାସ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମଣିଷ ଯେତେ ମନ୍ଦ ହେଉନା କାହିଁକି, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧାଡିଟି, ଏବଂ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲା ତାହା ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ଗଳ୍ପର କଥାବସ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବି, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆଣି ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ନୁହେଁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀମା। ମାଙ୍କର ତାହା ହଉଛି ବାଳୁତ ରୂପ। ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମନୋଜଙ୍କ ଲେଖନୀରେ। ସେଇଟା ମନୋଜ ସଚେତନ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ମା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନକୁ, ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ
मृत्यु बरण करिसंती मा निजे शिशु भूमिकार अवतीर्ण होइचंती एवं मृत्यु को बरण करिसंती एइथि पई करिसंती जे मनीष प्रकृत रे परिवर्तित हेबो जेमिति ओस्कार वाइल्ड लिखिले सेल्फिश जेंट नामक एक गल्प इंग्राजी रो आपण माने अनेक जानी थिबे तांकू सेठी गोटाए लोक जे अति निष्ठुर आचरण करुथिला शिशु मानक प्रति तार सुंदर बगीचाटीए थाए एवं से आसी शिशु मानक सबू घोड़ाई दला दिने कहला प्रवेश निषेध कौन सी शिशु बगीचा भीतर को आसी पारिबे नाही आसिले नाही मध्य केही किंतु हेला कोन ना देखा गला सारा बगीचा सीन होई गला धीरे धीरे पत्र सबू झाउणी पड़िले फूल सबू खसी पड़िले आउ सेठी प्रकृत रे सबू किछि निरस प्राणहीन होई गला ठीक सही समय रे से भाबुछि ए लोकटी जे कोन ए सब हैला पिला माने आसिले नाही ताहा बोली ए सब घटना से देखुछि जे शिशु मानकर कोमल कंठस्वर सुबुछि ता कानरे तापरे से झरका फोटो अनाई देखिला जे शिशु माने पाचेरी डेई ता बगीचा को आसीचंती एवं खेलुछंती आसिला परे से देखिला जे शिशु माने केते खुशी सेथिरे एवं से आहुरी देखिला आश्चर्यजनक कथा जे शिशु माने आसी बगीचाटी रे खेलिबा को आरंभ करिबा परे फुटु नथिबा फूल सबू पाखुड़ा पाखुड़ा होई फुटी उठिले कणु नथिबा पत्र सबू सुंदर भावरे सबुज श्यामणी बारे वृद्धिवंत ही गले कणी उठिले से माने पक्षी माने जोठी गीत गाउ नथिले सेठी कोइली रो कुहुतान सुना गला एई भली वर्णना करिसंती ओस्कार वाइल्ड एवं तापरे गोटे गच्छरे देखुचंती गोटे पिला अछि छोट पिलाटीए छोट बालकटीए ताकू लोकटी डाकुची पाखको से पिलाटी को भारी भलो पाइछि से तापरे पिलार हातरे से देखिछि क्रूस र चिन्ह सेते बेले से प्रश्न करछि जे एटा कोन लोकटी प्रश्न करछि बालक को जे सब कोन ए क्रूस र चिन्ह काहे कि तम हातरे सेते बेले पिलाटी कहूछि जे एटा होछि स्नेहर दाग स्नेहर चिन्ह स्नेहर स्मृति एवं सेते बेले आपण मानको मु कहि रखे जे से पिलाटी अन्य केही नुहे से होचंती स्वयं जीशु ख्रीष्ट को अंकन करिसंती ओस्कार वाइल्ड सही परि भावरे तेणु सेल्फिश जेंट गल्परे जेमिति जीशु ख्रीष्ट अवतीर्ण होइचंती ओस्कार वाइल्ड का लेखनी माध्यमरे सेमिति श्री मां मनोज दासंक लेखनी रे वर्णित होइचंती लक्ष्मीर अभिशाप गल्परे आपण माने भावंतुनी जे केवल लक्ष्मीर अभिशाप गल्परे कथा घटिछि सेही भली भाबरे शेष बसंतर चिठी गल्परे जी शिशु भूमिका अवतीर्णा एवं जी ता मां को चिठी आउ जने प्रोफेसर को पाखक पठे दउची काले तांको मां मध्य नथिबे से जेमिति निज मां को अपेक्षा करिछि से प्रोफेसर जनक मध्य हुए तो तांको मां को अपेक्षा करिथिबे एवं सेथि पई ता पाखक जेते बेले चिठीटी पठे दउची
एई शिशुटी भी आउ केही नुहे, ये मध्य होउचंती स्वयं श्री मां। प्रत्येक गल्परे आपण देखिबे सीता पाई बरटीए छोट गपटीए सेठी घटुची कौन ना से प्रकृत विवाह कौन पचारुची ताकू जेतेबेले कहुची जे विवाह एमिति सेमिति सेतेबेले से भारी दुखित होउची। समस्ते केही तो न डाकिले नाही, मो माँ बापा जेतेबेले विवाह कले सेतेबेले भी मते डाकिलेनी कहूची से भाबुची। तापरे से ताकू जेतेबेले कहा जाइची से विवाह करबा पे उत्सुका ताकू कहुची जे रामचंद्र कपट देखे ये होउचंती तोर स्वामी। सेतेबेले से मने मने भाभी नहीं से होउचंती तांकर स्वामी। आउ जेतेबेले विवाह प्रस्ताव आसीची सेतेबेले मात्र 2 दिनर असुस्थता परे से शेष निश्वास त्याग करछि। एटा आउ किए ए सीता अन्य केही नुहंती, एटा स्वयं सीता। ये होउचंती स्वयं श्री मां। ये होउचंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंक तपस्विनी रे वर्णिता स्वयं काव्य नायिका सीता। तेणु गोटे गोटे रूप रे मनोज दास कहउचंती जे गोटे छोट शिशु भितरे शिशु कन्या भितरे से प्रकृत रे मातृत्वर आविष्कार करती। तेणु आपण मैंने देखंतु जे किभଳି भाबरे तांक लेखनी मनरे मां आसुचंती रूपायित होउचंती। श्री अरविंदंकर दर्शन से भली रूपायित होईची। रूपांतर जोग द्वारा आमे देखिबा जे जड़े कहउचंती विशिष्ट साहित्यिक जड़े फ्रांस काफ्का तांकर ना से कहउचंती जे ईश्वर उपासना ठारू मध्य महत्तर होउची निजको संशोधन करिदबा। निजको संशोधन करिबा कोन कम कथा। विशिष्ट दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति से कहउचंती लोक केते गुडा डिग्री डिप्लोमा सब हासिल करंती, डॉक्टर उपाधि सब लाभ करंती, किंतु निजे इंचे मध्य से माने परिवर्तित हेबा पई चाहंती ना। आमे बहुत बड़ बड़ लोकन को देखिबा, विख्यात लोक मान को देखिबा, बहुत पद पदवी रे अधिष्ठित लोकन को देखिबा जो माने न टिकिए मध्य बुझामणा करिबा पई प्रस्तुत नथांती, भूल स्वीकार करिबा पई प्रस्तुत नथांती, अनुतप्त हेबा पई प्रस्तुत नथांती, आउ जनकर हृदय सहित हृदय जोड़ी देबा पई प्रस्तुत नथांती। मनोज दास लिखिचंती विभिन्न गपरे जे मनीष केमिति धीरे धीरे परिवर्तित हो जाउछि। मधुबनर मेयर गल्परे सेही कथा घटिछि। भिन्न मनीष और अन्यान्य गल्प जो भिन्न मनीष गल्परे भी सेही कथा देखा देछि। अनेक स्मित हसरे कोन घटिछि, अनेक स्मित हसरे लोकटीए जेतेबेले जाउछि रास्ता रे जाउछि ता जो सम्मुख पटु तार ऑफिसर आउछन्ति कार रे नमस्कार करिबा कथा ताकू से नमस्कार जेतेबेले करूछन्ति धूली उड़ेई कारटी चली जाउछि। चली जिबा परे कोन होउछि ना कार पछपटु 3 जण भद्र व्यक्ति साइकेल रे आसुछन्ति। सेतेबेले से 3 जण जाक भाबुछन्ति एई भद्र व्यक्ति बोधे तांकू नमस्कार कले सेमानंकु कले, किंतु से 3 जणक भितर काहाको नमस्कार कले 3 जण परस्पर को जेतेबेले देखुचन्ति भारसाम्य तांकर रहुनी, से माने साइकेल रु गड़ी पडुचन्ति, हसुचन्ति राव बाबू
जे जाना जेते लोक तांको देखुचंती समस्ते हसुचंती। ये आश्चर्य होउचंती समस्ते कहीं हसुचंती तांको देखी। तापर से साइकेल रखी जो चाष जमी आड़कू जाउचंती। चाष जमी रे गोटे छोट झियो अच्छी आउ थे पुणी आपण मान मन पकई दउची से छोट झियो कई नुहे सी होउचंती प्रकृत रे सीमा। एवं सेठी जेते बेले छोट झियोटी को पचारुचंती राव बाबू पचाउचंती कौन जे तू मते देखी हसिलु कहीं कहलु। छोट झियोटी कहूची मु केतेबेले तुमको देखी हसिली तमे परा हसी हसी मो पाखक आसुथिल ताहा देखी मु भी हसिली। राव बाबूंकर मने पड़िची ओहो से जो 3 जन भद्र व्यक्ति साइकेल रु भारसाम्य हराई गड़ी पड़िले से समय रे जो हसटा तांको मुहरे लाखी रहितिला से हस लिभिन हस होउची एते संक्रामक एते संचरणशील जे कौनसी संक्रामक रोग ता सहित प्रकृत रे प्रतियोगिता करि परिबो नाही। जे कौनसी लोक को अपरिचित लोक को देखे जदि हसी निश्चित भाव गोटे स्मित हास्यर रेखा ता ओठरे खेली जीव। तेणु आमे जदि कहा देखी हसी दे पारु टिके माँ तो कहउचंती जे माँ कहउचंती जे निरस्त्र करिवार अस्त्र जो अन्य मानकु निरस्त्र करिवार अस्त्र होउची स्मित हस। आपण केवल देखी संपूर्ण निरहंकार भावरे संपूर्ण सरल भावरे अमायिक भावरे जदि टिकिए हसी देले बास सेतिकी शत्रु माने मित्र रे परिणत होई जाती। शत्रु को निरस्त्र करिवार उपाय होउची स्मित हस। माँ एक कथा कहउचंती तांकर रचनावली भितरे। तेणु आमे गोटे गोटे गल्प को जदि तोली आनिबा मनोज दासंक एते गल्प रचना भितरु देखिबा सेठी आध्यात्मिकतार स्पर्श आध्यात्मिकतार आस्पृहा एई भली भावरे प्रतिफलित होइछि। मनीष भितरे जेते रहिछि आवर्जना मनीष भितरे जेते रहिछि छलना कपटता ए सबु को परिष्कृत करि देवार भूमिका से नहीं से नौनाहांती किछि भूमिका। आउ थरे आपण मानकु कहि रखुछि विनम्र भाव से केही नुहंती से भूमिका नौनाहांती तांकर अंतरात्मा से भूमिका नउछि एवं से अंतरात्मा को परिचालना करुछंती किए से अंतरात्मा को परिचालना करुछंती श्री अरविंद एवं सीमा। सेमाने होचंती जंत्र मनोज सेमाने होचंती जंत्री मनोज दास होचंती जंत्र जंत्री कोई जंत्र चला। तेणु जंत्र भावरे मनोज दास व्यवहृत हेबा पाई निवेदित होई जिबा कौन कम कथा। समस्ते कौन प्रकृत रे जंत्र होई पारंती समस्ते कौन प्रकृत रे निवेदित होई पारंती समस्ते कौन एई भली निरहंकार भावरे निजको समर्पित कर देई पारंती। मुकार मातर मोर नुहे बोली कहिबाकु नाही बाट दुरु श्री चरणे अर्पण करुछि घेनता विश्व सम्राट कहिले गंगाधर मेहर। ठीक सही भली भावरे आमे प्रकृत रे देखिबा जे मनोज दासंक चरित्र माने केमिति निजकु संपूर्ण भावरे उन्मिलित करि दउछंती।
ଦାନ୍ତ ବୋଲି ଛୋଟ ଗପଟି। ସେ ଗଳ୍ପରେ ସେ ଦାନ୍ତକୁ ମାନେ କୃତ୍ରିମ ଦନ୍ତ ସଜ୍ଜାକୁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେଭଳି ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଶେଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ଦନ୍ତ ସଜ୍ଜା ଖୋଲା ହୋଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାକୁଆ ପାଟିର ହସ ଦିଶୁଥିଲା ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ କୃତ୍ରିମତା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଭାବିକତାକୁ ମନୋଜ ଦାସ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ହସ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହସ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ, ତାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ଏକଥା ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ଦେଖିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେଇ ଲୋକଟି ମରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସେଇ ଚିହ୍ନ ଆଣି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେ ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସିଏ ମୋର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର। ପିତା ପୁତ୍ର କି ଚମତ୍କାର। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଘଡଘଡି ଶୁଭୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ସବୁ ଖେଳୁଛି, ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି। ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ତୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଅନେଇଛି ଲେଖକଙ୍କୁ, ଯେମିତି ତମେ କଣ ବୁଝିବ ଏହାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ। ତାପରେ ଘଟିଛି କଣ ନା, ସେ ବଜ୍ରାହତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଛି ପିଲାଟି। ତା ପରଦିନ ତା ବାପାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ଦାସ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପୁଅ ଗଲା କୁଆଡେ, ତା ବାପା ଉତ୍ତର ଦଉଛି କାଲି ବିଜୁଳି ନେଇଗଲା। ଏତିକି ମାତ୍ର, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଯେମିତି ସତେ କି ବିଜୁଳି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ପିଲାଟିର ପିଉସୀ କି ମାଉସୀ, ସେ ପିଲାଟିର ଯେମିତି ସେ କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ସେମିତି ଭାବରେ ତାର ପିତା କହୁଛି ବିଜୁଳି କାଲି ନେଇଗଲା ପିଲାଟିକୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ପରିବ୍ୟକ୍ତ ହବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ କୋଉ ସ୍ତରର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ପିତା ପୁତ୍ରର ସେ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମକୁ, ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ କେବେ ଜନ୍ମ ନେବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ, ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି, ଏ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଧିକ କଣ ବା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୀ ମା ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମଣିଷ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ଯେ
मनीष जन्म नेबे एवं धीरे धीरे मनीषर क्रोमोन्मति मनीषर किभଳି धीरे धीरे विकास त्वरान्वित हब से संपर्क रे माँ आमको बहुत दिग्दर्शन देइछन्ति। हठात सेमिति गोटे राति रे बा कौनसी निर्दिष्ट मुहूर्त रे दिव्य मानव आविर्भूत होई जीव ना, से आसीब अनेक साधना परे, अनेक तपस्या परे, आमर अनेक त्याग परे, आमर अनेक माने समर्पण परे। तेणु माँ आमको कहउचंती जे ताहा तो निश्चय आसीब, किंतु आमे जदि सचेतन हबा से विकास त्वरान्वित होई जीव। मांकर एही जो दृष्टिभंगी को आमे आम दृष्टि सम्मुख रे रखी मनोज दासंकर गल्प संपर्क रे जदि विचार करिबा, तांको गल्प गुडी करे एई जो फूल पाखुड़ा पाखुड़ा होई फुटी उठिबा परी मनीषर हृदय तार अंतरात्मा रूपक पुष्पर पाखुड़ा फुटी उठुची गोटिक परे गोटिए, ताहार सुवास आमको प्रकृत रे संपूर्ण भाव रे संबोधित कर दिए। तार सुवास आमको मुग्ध करे, तार सौंदर्य आमको एक भिन्न जगत को नहीं जाए। तेणु आज मनोज दासंक संपर्क रे तांको गल्प संपर्क रे मते एतिकी कहिबा को सुजोग देतिबारु आपण मानकु मु आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछि एवं मोर वक्तव्य शेष करुछि। माँ।